Sini ni benda ni. Okay. So, Assalamualaikum dan selamat pagi semua bagi yang baru masuk. Okay, so hari ni kita nak habiskan chapter 6 Chemical Equilibrium, nak masuk 6.3 Lee Chatelier's Principle. Okay, so this chapter sebenarnya awak dah belajar dalam kuliah hari tu. Okay, tapi kita nak go through lagi sekali lah. Okay, dengan specific example. Okay, supaya awak lebih faham lah this chapter. Okay, dan kita akan terus masuk tutorial. Okay, sebab next class kita dah nak masuk chapter 7.1. Okay, chapter acid and base. Okay, so what are the learning outcomes in this subtopic? Okay, so ada dua je learning outcome je tapi dia banyak juga Okay, yang pertama, learning outcome yang pertama kita nak state what is Lee Chatelier's principle. Apa itu definition Lee Chatelier's principle. And then second one, kita nak explain the effect of the following factors on the system at equilibrium using Lee Chatelier's principle. Okay, so ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 factors yang kita akan tengok. Yang pertama, factors concentration of reacting species. Okay, yang ni bagi pada dua lah. Yang pertama, concentration of reactant. Okay, yang kedua, concentration of product. Okay, so kita akan tengok dua-dua ni. And then kita akan tengok factor pressure by changing volume. Okay, decrease ke increase ke volume tu, okay, which will affect the pressure. And then kita akan tengok factors addition of inert gas. So factors of inert gas ni ada dua, satu at constant volume, satu at constant pressure. Okay, and then kita ada factor temperature. So temperature ni ada dua lah, exothermic dan endothermic. Okay, kita akan tengok increase dan decrease of temperature untuk exo dan juga endothermic. Okay, and last but not least kita ada factor catalyst. So kita akan tengok ke 5 faktor ni hari ini lah. Okay, so sebelum kita tengok faktor tu kita nak tahu dulu apa maksud Lee Chatelier's principle. So maksud Lee Chatelier's principle adalah when a chemical system is disturbed, it reattain. So apa maksud reattain ni? Dia nak capai balik, dia nak re-achieve the equilibrium by undergoing a net reaction that reduce the effect of disturbance. So bila satu-satu chemical system tu ataupun chemical reaction tu dia diganggu, so sistem dalam chemical reaction tu akan cuba cari jalan untuk capai balik sistem equilibrium tu dengan cara dia akan undergo net reaction untuk kurangkan effect of disturbance tu. So net reaction ni apa? So net reaction ni adalah the shift in equilibrium position. So awak akan guna ayat the equilibrium position shift to the right ataupun the equilibrium position shift to the left. Okay, so ayat tu yang awak akan guna. Okay, awak tak guna ayat yang hari tu kita belajar yang the chemical reaction shift tu, tak. Okay, sebab ni kalau dia cakap pasal Lee Chatelier's principle je, ayat dia mesti the equilibrium position. Maksudnya dia punya apa tu, kita punya equilibrium position tu kita nak re-achieve balik. Sebab tu dia either shift to the right ataupun left. Okay, so itu untuk maksud Lee Chatelier's principle. Okay, so ada 5 types of disturbance lah. 5 main types of disturbance yang awak akan belajar, iaitu yang pertama concentration, yang kedua pressure which is affected by the volume changing, okay, and then temperature, and fourth one is addition of inert gas, and the fifth one is catalyst. So kita akan tengok satu per satu. Okay, so the first one kita ada the changing factor concentration. So kita nak tengok factor concentration of reactant dulu. Okay, so nampak kat sini saya highlightkan factor concentration of reactant dulu. Sama ada concentration of reactant tu increases ataupun concentration of reactant tu decreases. Okay, so dalam table ni saya bahagikan kepada few orang kata things lah. Okay, supaya awak senang nak nampak compared to ayat kan. Compared to susunan bawah-bawah ni saya buat dalam bentuk table lah supaya awak nampak. Okay, so dalam table ni saya ada buat disturbance. Yang pertama concentration of reactant increases.
Okay, maksudnya reactant tu is added into the system. So bila reactant is added into the system, so reactant is more than product. So kalau awak tengok dalam nota sebelum ni, kalau reactant is more in the system, which means that the Q will be lesser than K. So system is not at equilibrium. So bila kita kata so bila kita add this concentration of reactant kan, so itu adalah satu disturbance. So sistem tu dia dah asalnya sistem tu jadi dekat equilibrium. Tiba-tiba ada disturbance, so apa yang berlaku? Sistem tu akan respond untuk cari jalan untuk reduce the effect of disturbance. So dekat sini dia bukan nak eliminate langsung tau disturbance tu. Dia tak buang terus disturbance tu. Dia cuma reduce saja disturbance tu. Maksudnya, okay, walaupun dia kurangkan concentration of reactant tu, concentration of reactant yang kita dah kurangkan tu masih lagi tinggi daripada concentration yang asal. Okay, so kita tak fully eliminate tapi kita reduce the effect of disturbance. So this is the keyword lah untuk Lee Chatelier principle. Kita tak akan eliminate terus disturbance tu, kita cuma reduce saja the effect of disturbance. Okay, so system ni dia reduce the effect of disturbance by decreasing the concentration of reactant. Dengan cara dia consume lah some of the additional reactant untuk reduce the amount of reactant added. So bila dia nak reduce tu, okay, bila dia nak reduce amount of reactant added, dia akan consume tu, dia akan shift to the right. The equilibrium position shift to the right towards the product. So final equilibrium dia, concentration of reactant akan decrease, concentration of product akan increase. So the system will reattain the equilibrium Q equals to K. So itu untuk kalau concentration of reactant increase. So kalau concentration of reactant decreases, so kita nak buang some of the reactant. Okay, so some of the reactant is removed from the system. So sekarang ni bila some of reactant is removed, product lagi banyak dalam sistem tu. So bila product lagi banyak, which means that the Q is larger than K, system is not at equilibrium. So system akan cari jalan untuk top up balik reactant yang dah dibuang tu. Okay, dia akan increase the concentration of reactant. Okay, so the equilibrium position will shift to the left untuk form balik reactant yang kita dah buang tadi tu. Okay, so now concentration of reactant kita akan increase, concentration of product kita akan decrease. So system akan capai balik equilibrium Q equals to K. Okay, so ini adalah secara general. Okay, dalam table ni yang secara general. So kita tengok satu contoh. Okay, kita ada contoh PCl3 react dengan chlorine gas to form PCl5 gas. So kita add chlorine dekat sini. Okay, so bila chlorine is added, concentration of chlorine tu akan increases lah. So system is not at equilibrium. Okay, so the system will reduce the disturbance by decreasing the concentration of chlorine, consuming some additional chlorine. So equilibrium position will shift to the right towards the product. So concentration of Cl2 and PCl3 decreases. Okay, concentration of PCl5 increases. So system akan reattain equilibrium Q equals to K. Okay, so sama juga kalau kita remove reactant, kita remove PCl3. Ini tak kisah boleh jadi je yang ini vice versa dia add PCl3 ke, ini contoh saja. Okay. Okay, contoh kalau dia remove PCl3 pula. So kalau dia remove PCl3, concentration PCl3 ni makin decreases. So system akan cari jalan untuk reduce disturbance by increasing the concentration of reactant balik. So equilibrium position akan shift to the left. Okay, so concentration of chlorine dan juga PCl3 akan increases. Concentration of PCl5 akan decreases sebab dia dah guna untuk form balik reactant. So system akan reattain balik equilibrium. Okay, so setakat ni untuk concentration of reactant. Boleh faham tak? Boleh. Okay, jelas Alright. So kita dah tengok concentration of reactant, kita nak tengok concentration of product pula. So dia punya cara dia sama saja. Okay, so kalau concentration of product, kalau dia increase maksudnya product is added into the system.
Okay, so produk lagi banyak dalam sistem tu. So Q is larger than K. System is not at equilibrium. So apa respon sistem tu? Dia akan cuba untuk reduce effect by decrease the concentration of product tu balik. So bila dia nak decrease, maksudnya dia akan consume some of the product added tu kan. So dia akan shift to the left. Okay, dia akan form more reactant untuk kurangkan produk tu. Okay, so kat sini concentration of reactant increases, concentration of product decreases. So sistem akan reattain balik equilibrium. Okay, sama juga kalau kita kurangkan decrease, kita remove the concentration of product, kita remove some of the product from the system. So sekarang ni reactant lagi banyak dalam sistem tu. So Q is less than K, system is not at equilibrium. So sistem akan cari jalan untuk increase balik produk yang kita dah buang tu. Okay, so dia akan form more product. So the equilibrium position akan shift to the right, towards product. So kat sini concentration of reactant decrease sebab dia dah guna untuk form product kan. So concentration of product increase dan sistem akan capai balik equilibrium. Okay, so kalau tengok contoh dekat sini, kita tambah concentration of product PCl5. So concentration dia increases, so sistem tak equilibrium dah. So sistem akan reduce the disturbance dengan cara remove some of the PCl5 added, consume some additional PCl5, so dia akan form more reactant. Okay, so concentration of reactant akan increases, concentration of product tu akan decreases. So barulah sistem tu akan reattain balik equilibrium Q equals to K. Okay, so itu untuk the first factor, concentration of reactant dan juga product. Okay, so saya harap awak jelaslah 4 faktor concentration ni. Okay, so sekarang kita nak pergi kepada pressure. Okay, so pressure apa ni dalam kurungan volume lah, maksudnya the pressure to increase ataupun decrease bergantung kepada volume tu kita increase atau decrease. So kita tengok disturbance yang pertama, kalau kita decrease the volume. So kalau volume tu kita decrease, pressure system tu akan increase. Okay, so bila pressure increase, bila volume decrease, pressure increase, maksudnya number of mole of gas molecule per unit volume tu akan increase. Okay, so Q tu is not, so system is not at equilibrium sebab pressure tu terlalu tinggi lah. Okay, so system akan respond dengan cara dia nak decreasekan pressure system tu. So macam mana dia nak decrease pressure system tu? System tu akan reduce the number of gas molecule in order to reduce the pressure. So equilibrium position akan shift to the side with fewer number of mole of gas molecule. Sebab apa? Fewer number of mole of gas molecule will exert lower pressure. Okay, sebab sekarang ni kan volume dah kecil. So dia kena shift dekat tempat dekat side yang dia punya mole tu rendah lah, sebab kalau mole rendah pressure dia akan kurang. Okay, so final equilibrium dia amount of reacting species changes, maksudnya maybe amount of reactant yang increase ataupun amount of product yang decrease. Okay, depending on which side yang lagi sikit lah dia punya number of gas molecule tu. Okay, so bila dia dah capai final equilibrium, dia akan capai balik equilibrium Q equals to K. So contoh dekat sini kita ada PCl3 balik semula plus dengan Cl2, okay, to form PCl5 lagi sekali. Okay, so awak nak kira mole gas tu macam mana? Soalan dia tak akan bagi pun, dia tak suruh awak kira pun number of mole of each gas tu. Okay, awak boleh tengok berdasarkan dia punya stoichiometric coefficient dia. So dekat sini 1 campur dengan 1, so total untuk reactant kita ada 2 mole gas. Okay, total untuk produk kita ada 1 mole gas saja. Okay, so dekat sini reactant lagi besar lagi mole gas dia compared to product. Okay, so bila volume of the system tu is decrease, okay, pressure of system increase. Sebab apa? Volume decrease, pressure increase. So system akan reduce the disturbance by reducing the number of gas molecule in order to reduce the gas pressure. So the equilibrium position akan shift to the right. Sebab apa dia pergi kat right? Sebab dekat produk ni dia side yang ada fewer number of mole of gas molecule. 1 mole compared yang ini 2 mole.
Okay, so bila dia shift to the right, okay, dia akan consume ni lah. So concentration of reactant akan decreases while concentration of product akan increases. Okay, so system akan reactant equilibrium Q equals to K. Okay, so itu kalau volume kita kurangkan. Kalau kita increase the volume, so dia terbalik lah. So kalau kita increase volume, pressure tu akan decrease. So volume makin besar, pressure makin sikit. So number of moles of gas molecule per unit volume decreases. So system is not at equilibrium. So apa respon sistem? Dia akan cari jalan untuk increase balik pressure of system tu dengan cara dia increase the number of gas molecule. Okay? So equilibrium position akan shift to the side with more number of mole of gas molecule. Sebab apa? More number of mole of gas molecule akan exert higher pressure. Okay, so that system tu akan return balik equilibrium. So contoh dekat sini, okay, kita ada contoh yang sama lah. 2 mol ini dekat bahagian produk 1 mol. So bila kita tinggikan volume tu, kita increase volume, pressure decrease. So system akan increase balik pressure dengan cara increase the number of gas molecule. So equilibrium position akan shift to the left. Sebab apa? Left ni side-nya lagi banyak number of mole of gas molecule. So dia akan form lagi banyak reactant. Sebab itulah concentration of reactant increases, concentration of product decreases. So system akan reattain balik equilibrium Q equals to K. Okay. So untuk pressure jelas ke tak jelas? Okay ke semua? Okey. Okay. Sebab awak senyap je, saya tak tahu awak fokus ke, awak tidur ke? Tidur ke? Saling buta. Tak fokus Ya. Okay. So sekarang ni kita nak tengok faktor yang ketiga, faktor temperature. Okay, so faktor temperature ni dia ada dua lah. Satu exothermic reaction, okay, satu endothermic reaction. And faktor temperature ni dia akan effect the equilibrium constant. Okay, sebab equilibrium constant K ni dia akan sama saja kalau temperature tu sama tau. Tapi kalau temperature tu berubah, okay, dia akan affect the value of K kita. Okay, so untuk temperature saja yang value of K ni yang kita highlight kat sini dia berubah. Okay, so kita tengok faktor exothermic reaction. So exothermic reaction ni adalah dia punya reaction tu release heat to the surrounding in forward reaction. Okay, maksudnya dekat sini reactant dia form product, dia akan release heat. Ini forward reaction dia release heat. Okay, so kalau dia patah balik pergi reactant, maksudnya ini dia absorb heat. So ni adalah endo. So dekat sini forward reaction dia exo, patah balik dia endo. Okay, so dekat sini kita tengok kat sini adalah forward reaction lah, sebab tu dia punya delta H dibagi negatif kilojoule sebab dia adalah exothermic reaction in forward reaction. Okay, so kita nak tengok exothermic reaction kalau kita increase temperature tu. So kalau kita increase the temperature of the system, maksudnya kita add more heat to the system. Okay, sekarang ni exothermic reaction, okay, bila dia undergo forward reaction, dia akan release heat. Maksudnya dalam sistem tu dah panas. Okay, dah banyak heat. Okay, bila kita increase temperature system tu, makin banyak lagi heat dalam sistem tu. So dekat sini exothermic reaction is not favorable. Okay, so system is not at equilibrium. So apa yang berlaku? Sistem tu akan reduce the effect of disturbance by absorbing the heat to reduce the temperature. So bila dia absorb, maksudnya reaction tu akan proceed to the left. So the equilibrium position akan shift to the left towards the reactant. Sebab apa? Produk tu akan absorb heat untuk form reactant. So bila produk absorb heat untuk form reactant, itu adalah endothermic reaction. So endothermic reaction here is favored. So final equilibrium dia, concentration of reactant increase, okay, sebab kita shift to the left hand. So concentration of product decrease sebab produk ni dah digunakan untuk absorb heat untuk form reactant. And then value of Kc and Kp pun akan decrease lah.
Okay, sebab apa? Concentration of product decrease, concentration of reactant increase. So value Kc and Kp tu decrease. Sebab awak tahu K sama dengan concentration product over concentration reactant. So kalau concentration product decrease, over concentration reactant. So kalau concentration reactant increase, concentration product decrease, so value dia akan decrease. Okay, sebabkan dia punya temperature dia berubah kan. So tapi K ni akan equals to K, Q akan equals to K balik lah. Cuma value ni akan decrease. So ada saya highlight kat sini lah. Okay, tengok tak bunyi bising tu? Kita tahu bunyi apa tu? Dengar sikit. Okay. Dengar sikit Okay, sorry. Alright, so ini untuk kalau kita increase temperature dekat dalam exothermic reaction. Okay, so contoh dekat sini, okay, kita ada example yang sama lah. Okay, PCl3 plus Cl2 dia akan form PCl5 plus heat. So this reaction is exothermic reaction sebab delta H dia negative kilojoule. Okay, so bila kita increase temperature, so exothermic reaction ni is not favorable sebab sistem dia dah panas sebab dia release heat bila dia undergo reaction. Lepas tu kita add lagi temperature. So maksudnya bila dia pergi ke sini, reaction of exothermic reaction tu is not favorable. So system akan reduce the disturbance by absorbing the heat to reduce the temperature. So bila nak absorb tu maksudnya produk akan absorb heat untuk form reactant. Okay, sebab itulah equilibrium position shift to the left. Okay, so endothermic reaction is favored. Sebab endothermic kan dia absorb heat kan. Sebab dah kita kata endothermic reaction is favored. So, bila kita dah shift to the left ni, concentration of reactant increases, concentration of product PCl5 decreases. And value of Kc and Kp pun akan decreases. So, system akan reattain balik equilibrium Q equals to K. Okay, so vice versa kalau kita decrease temperature dekat exothermic. So exothermic ni bila kita decrease temperature of the system, maksudnya kita remove heat from the system. So exothermic reaction ni kan dia release heat. Okay, so bila dia release heat and then system tu kita kurangkan dia punya temperature, so maksudnya exothermic reaction ni is favorable lah. So dia sukalah nak form exothermic reaction sebab bila dia release heat je temperature tu decrease kan, maksudnya ada disturbance yang decreasekan temperature tu. So maksudnya exothermic reaction kat sini favorable. Okay, so apa yang respon sistem tu, dia kata sistem tu akan reduce the effect of disturbance by releasing more heat to increase the system of temperature of the system again. So equilibrium position akan shift to the right. Okay, so kat sini exothermic reaction is favored. Okay, so concentration of reactant decreases, concentration of product increases, value of Kc and Kp increases. So Q akan equals to K balik. Okay, so contoh dekat sini. Okay, kalau kita decreasekan temperature, exothermic reaction is favorable. So system akan reduce disturbance by releasing more heat to increase the temperature of the system. So equilibrium position akan shift to the right towards product. So exothermic reaction is favored. So concentration of reactant decreases, concentration of product increases. So value of Kc and Kp akan increase lah. So system akan capai Q equals to K balik. So basically kat sini, kalau untuk exothermic reaction, dia lagi suka kalau kita decrease temperature. Okay, so kalau factor decrease temperature, dia akan favor exothermic reaction. Kalau factor increase temperature, dia akan favor endothermic reaction. Tak percaya, kalau awak tak percaya, cuba awak tengok yang factor endothermic ni pun sama juga dia punya pemahaman dia. Okay, sebab endothermic reaction dia absorb heat from the surrounding in forward reaction. So maksudnya reactant ni dia absorb heat untuk form product. Okay, so dia punya delta H dia positive kilojoule. Okay, so kalau kita increase temperature of the system, maksudnya kita add more heat dekat system. Okay, so dia favorable dia dekat endothermic lah sebab endothermic ni perlukan heat untuk form product. Okay, so system akan reduce lah, tapi dia tak akan reduce effect tu. Dia akan reduce the effect of disturbance by absorbing the heat to reduce the temperature of the system. So equilibrium position akan shift to the right. Okay, dia akan form more product. Okay, sebab heat banyak,
Okay, so reactant tu dia akan absorb heat balik untuk reduce the effect of disturbance untuk form product. So endothermic reaction is favoured. Okay, so concentration of reactant decrease, concentration of product increase. So value of Kc and Kp akan increase, Q equals to K. Okay, tengok contoh kat sini, kita ada reverse reaction sebenarnya. Ni adalah reverse reaction. Dia reaction yang sama tapi kita reverse. Dekat sini PCl5 ni adalah reactant, PCl3 plus Cl2 ni adalah produk dia. So kita reverse reaction tu, so dapatlah delta H dia positif 111 kJ. Okay, so dekat sini bila kita increase temperature, endothermic reaction is favorable. So system akan reduce the disturbance by absorbing the heat to reduce the temperature of the system. So equilibrium position akan shift to the right, dia akan form more product. Okay, so concentration of reactant akan decrease. Oh, saya silap ni. Okay, terbalik. Nanti saya betulkan balik dalam nota. Nanti saya akan bagi balik nota baru. So ini concentration of PCl5 yang akan decrease sebab dia reactant sekarang ni. Okay, concentration of product akan increase iaitu PCl3 ni, yang ni terbalik. Saya lupa nak tukar. Okay, so value of Kc and Kp increases. The system akan reattain equilibrium. Okay, so nanti ni saya akan bagi balik yang baru lah sebab saya nak tukar. Okay, so sama juga kalau kita decrease temperature, kita remove heat. So endothermic is not favorable. Okay, sebab heat diperlukan untuk form produk, untuk favor endothermic. Tapi bila heat kita kurangkan, dia tak favor lah endothermic reaction. So dia akan favor exothermic reaction. Okay, so the system akan reduce the effect by releasing more heat to increase the temperature. So the equilibrium position akan shift to the left towards the reactant. So exothermic reaction is favored. Okay, so dekat sini pun saya rasa ada yang salah. Patutnya ini PCl5, yang ini PCl3 and Cl2. Okay, so yang ni pun saya terbalik. Nanti pun saya akan betulkan balik lah. Saya baru akan bagi yang baru ke awak. Okay, so next kita ada factor addition of inert gas. So addition of inert gas ni ada dua. Yang pertama at constant pressure, yang kedua at constant volume. So kita nak tengok at constant pressure dulu. So bila kita add inert gas, noble gas at constant pressure, total number of mole of gas in the system akan increase. Okay. Alright, so partial pressure of each reacting gas akan decrease. So system is not at equilibrium. So apa respons system? Dia akan increase balik pressure of the system tu dengan cara dia akan increase the number of gas molecule untuk increase pressure. So dia akan shift to the side with more number of mole of gas molecule. Sebab apa? More number of mole of gas molecule akan exert lower pressure. Sorry, salah lagi. Higher pressure. Okay, sebab kita nak increasekan balik partial pressure tu kan. Sebab sekarang partial pressure of each reacting gas ni decrease. So kita nak increasekan balik. So ni salah ayat saya ni. Okay, ni higher kan lower. Okay, so kita tengok contoh. Okay, kita ada this contoh. PCl3 react dengan chlorine to form PCl5. So ini ada 2 mole gas, ini 1 mole gas. So bila kita add inert gas dekat sini, kita add inert gas dekat sistem, total mole of gas akan increase. So partial pressure akan decrease. Okay, so system akan reduce disturbance by increasing the number of gas molecule untuk increasekan gas pressure. So equilibrium akan shift to the left. Sebab apa dia akan shift to the left? Sebab dia ada more number of mole of gas. So concentration of reactant kita increases, concentration of product kita decreases. Okay, so kat sini, kalau dekat sini kita ada produk reactant kita 2 mole, produk kita ada 3 mole. So reaction akan proceed to the right lah. Sebab apa? Side product ni dia lagi banyak gas molecule. Sebab dia kan nak increase gas pressure kan. Sebab tu lah dia akan shift to the right, dekat side yang paling banyak gas molecule. Okay, so kat sini reactant kita decrease, product kita punya concentration increases. Okay,
So kalaulah dekat dua-dua side number of mole dia sama, sini 2 mole, sini pun 2 mole. So equilibrium position is not affected lah. Sebab apa? Number of mole of reactant dengan product are the same. Okay. So kalau kita add inert gas at constant volume. So bila kita add inert gas at constant volume, memang total number of mole of gas molecule dia akan increase. Okay, however, the partial pressure of each reacting gas remain unchanged sebab volume tu constant. Sebab kalau awak kira partial pressure of any gas equals to total partial pressure times volume. Okay, so kalau volume dia sama, yang ini pun dia sama saja. Okay, so dia has no effect on the equilibrium position. So sistem tu memang dekat equilibrium lah, dia tak berubah. Okay. Okay, last sekali kita ada factor catalyst. So catalyst ni dia speeds up a reaction by providing an alternative pathway with which has lower activation energy. So it increase the forward and reverse rate to the same extent. Maksudnya dia increase forward reaction sama dengan dia increase reverse rate reaction. So dia cuma shorten the time taken untuk reaction to reach equilibrium. Tapi catalyst ni dia tak akan shift equilibrium position sebab both reverse dengan forward reaction are equally increased. And catalyst juga has no effect on the value of Kc and Kp. So conclusion ni catalyst dia tak effect langsung equilibrium position, dia tak effect concentration change, dia tak effect value of Kc and Kp. Dia cuma ada dekat situ untuk speed up the reaction supaya reaction tu cepat-cepat sampai reach equilibrium. Okay. So dekat sini ada conclusion lah, kalau kita change concentration dia akan shift equilibrium tapi dia tak akan change value of K. Okay, pressure dia akan shift equilibrium pun dia tak akan change value of K. So pressure dengan volume ni sama sebenarnya, okay. Dua-dua ni sama. Okay, temperature. So kalau kita change temperature dia akan shift equilibrium dan dia akan change value of K. Okay, tapi untuk catalyst dia tak akan shift equilibrium dan dia tak akan change equilibrium constant K. Okay, so itu sahaja untuk Le Chatelier's principle. Okay, nanti yang ada pembetulan nanti tu saya akan betulkan balik lah. Okay, sebab saya pun buat nota tu malam semalam, so saya tak perasan lah tu saya copy paste yang before that, saya cuma edit je. So saya tak perasan saya tak tukar yang concentration kat situ. Okay, nanti saya akan edit balik, saya akan update lah dekat Telegram, saya akan update juga dekat Padlet dan juga dekat Telegram bot yang saya dah baru hari tu, nota tu, saya akan update kat situ juga. Okay, so sebelum kita tengok soalan tutorial, ada sebarang soalan ke? Laju sangat ke saya explain? Miss, Okay, yeah. Contohnya tadi kan ada yang tambah inert gas, setiap partial pressure of each product dengan reactant tu kan dia decrease. So dia nak increase balik pressure tu, dia shift kepada yang ada lebih mole. Sebab konsep dia more number of mole exert higher pressure. Tapi kenapa lagi banyak mole exert higher pressure macam ni tu? Okay, dekat sini kenapa banyak mole at higher pressure? So inert gas ni dia tak react pun dalam this okay, kalau kita lukis okay, so kita ada gas A, kita ada gas B sebelum tu. Okay, and then after that kita tambah inert gas, kita ada gas A, gas B dengan inert gas C. Okay, so total partial pressure dia sama. Cuma okay, alright. So dekat sini kan total pressure dia sama. Okay, total pressure dekat sini cuma pressure A plus pressure B. Okay, total pressure dekat sini dah ada partial pressure A plus partial pressure B plus partial pressure C. Okay, so tapi total pressure tu sama, so constant pressure kan. Tapi total pressure tu sama. So sekarang ni bila total pressure sama tapi ada 3 gas,
So partial pressure untuk setiap gas ni dah berkurang lah. Faham tak? Faham? So kita nak increase balik partial pressure of A dengan B ni untuk sama balik yang macam tadi. So kita nak increase untuk kita increasekan partial pressure A dengan B ni balik, kita kena increase lah total pressure system ni. Okay, so bila kita nak increase total pressure system ni, dia kena increase number of gas molecules. Sebab kalau kita ada banyak number of gas molecules, sistem tu akan ada increase pressure kan, pressure dia tinggi. So sebab tu lah equilibrium position akan shift dekat side yang paling banyak number of mole of gas molecule. Sebab kalau dia form lagi banyak number of mole of gas molecule, dia akan exert higher pressure supaya dia boleh capai balik partial pressure yang kita dah reduce tadi dekat A dengan B ni. Boleh faham tak? Kita faham. Boleh kot Miss. Nanti saya baca balik. Tapi dia punya idea dia adalah pressure dia constant. So bila pressure constant, asalnya kan dalam kotak ni kan ada 2 saja jenis gas. Tapi sekarang dah ada 3 jenis gas. Okay, so pressure constant tapi sekarang dah kena bahagi 3. So partial pressure of each reacting gas tu dah makin sikit. Okay, so dia nak increasekan balik partial pressure of each reacting gas ni. Dia kena increasekan juga pressure ni. Okay, so nak increasekan pressure ni, dia kena pergi dekat side yang lagi banyak number of moles. Sebab kalau dia pergi dekat banyak number of mole of gas, dia akan exert lagi higher pressure. So dia akan capailah balik partial pressure yang decrease tadi. Dapatlah balik Q equals to K tadi. Okay, selain daripada Ibad, ada tak lagi nak tanya soalan lain? Ada sesiapa? Yang lain semua faham ke? Temperature semua faham? Miss, Yes, saya tak faham yang bahagian kenapa pressure ni concentration dia tak effect KP ni KC. Kenapa concentration dengan pressure dia tak effect KP dengan KC? Yang itu kan awak kena awak kena buat eksperimen tu. Kalau tak silap saya dalam nota dalam unit kimia, okay, dia ada tunjuk macam contoh eksperimen tau. Contoh eksperimen je. Mana saya nak tunjuk kat awak. Kat mana nota tu? Sekejap kita tengok sikit nota tu. Ada tak? Tak ada. Macam mana tadi nampak? Factor temperature. Tak ada je Nota mana yang ada tadi saya tengok. Sekejap Okay, ikut. Ada tu sebab dia tapi kena tunjukkan dengan example eksperimen. Tapi saya macam nampak sebenarnya masa saya buat nota, tapi saya tak, bila awak tanya tu, bila nak cari tak jumpa. Tak jumpa lah. Nanti saya get back esok, boleh tak bagi tahu esok? Boleh Miss. Okay. Sorry
Tapi saya tak jumpa nota tu. Semalam macam nampak, tak jumpa pula. Apa miss? Ingat tunjuk tak jumpa. Okay. Alright. Tapi tak silap saya, kenapa concentration dengan pressure dia tak ubah? Sebab kenapa? Tak apa. Esok saya akan get back kat awak balik. So nanti ingatkan saya balik. Okay. Thank you Syarul for the Okay question. miss. Okay, very good question. Nanti saya akan get back to you balik lah. Okay. So selain daripada soalan Syarul, ada tak? Tak ada. Yang lain semua jelas. Part-part lain semua jelas. Tak ada soalan dah. Betul Clear. Clear Okay. So kalau clear, kita bolehlah jawab soalan tutorial sikit. Okay. Sebab awak punya UPS 3 pada hari Jumaat ni, kalau tak silap saya, 19 hari bulan. So awak kena dah faham lah untuk Chatelier principal ni. Sebab chapter 5 dengan 6 keluar. So kita tengok sini. Okay, yang ini awak boleh tahulah state di Chatelier principal ni dalam nota dia. So kita nak tengok yang soalan B. Okay, dia kata kat sini. Okay, consider the following equilibrium system. So kita ada 4NH3 react dengan 3 mole of oxygen gas untuk form 2 mole of nitrogen gas plus 6 mole of water in gas lah. Okay, so dia bagi kat sini delta H dia negatif 1531 kilojoule. So dekat sini delta H negatif. So dia adalah endo ke exo? Exo. Exothermic. Pandai. So dia exothermic reaction. So kita nak tengok kat sini. Explain the shift in equilibrium position if the system is disturbed. Okay, so kalau kita add oxygen gas, so kita tambah reactant lagi banyak. So sistem ni bila dia tampak ada disturbance where the concentration of reactant increases, so sistem akan cari jalan untuk reduce the concentration of reactant dengan cara dia akan consume the some of the additional oxygen tu. So this reaction akan shift to the left ke akan shift to the right? Shift to the right. Right. Shift to the right. Bagus. Dia akan form more product. Okay, so dekat sini dia akan reduce concentration of oxygen, okay, by consuming some additional oxygen. Okay, so system equilibrium position akan shift to the right. Okay, dia akan form more product. Okay, alright. So ini saya buat simple je lah. Kalau awak nak detail explanation, awak boleh buat yang macam ayat kat nota lah. Okay, so kita tengok yang kedua. Yang penting awak tahu dia shift ke mana dia, apa yang dikurangkan, apa yang diincreasekan. Okay, yang kedua kita nak remove NH3. So kita nak kurangkan NH3. So kita remove NH3. So sistem akan cari jalan untuk increase balik NH3. So equilibrium position akan shift to the right ke to the left? To the left. Okay, pandai. So dekat sini equilibrium position akan shift to the left. Okay, dia akan form more reactant. Okay. Alright. Okay, yang ketiga. Okay, yang ketiga kita nak increase temperature. Okay, now bila temperature increase, so awak tahu kat sini dia exothermic reaction. So dekat sini dia plus heat. Sebab forward reaction, exothermic reaction dia akan release heat. So bila kita increase temperature, kita tambah lagi heat dalam sistem. So sekarang ni bila forward reaction kan kita release heat. So dah ada heat dekat sistem tu sebab dia dah release kan. So bila kita tambah lagi heat dekat sistem tu,
makin tinggi lagi heat dekat dalam sistem tu. So kalau kita pergi ke forward reaction ni, kita pergi ke right, dia akan release lagi banyak heat. So dekat sini exothermic reaction is not favorable. Okay, so exothermic reaction is not favorable. So kalau dia tak favorable, this reaction akan shift to the right ke akan shift to the left? Left. Yes, akan shift to the left. Dia akan absorb heat. So dia akan absorb heat. So equilibrium position akan shift to the left. Okay, toward reactant. Okay, kenapa? Sebab dia nak absorb heat. So dekat sini endothermic reaction is favored. Okay, sebab dia nak absorb heat. Okay, dia nak absorb additional heat yang ditambah tadi. So dia absorb lah. So dekat sini kalau dia shift to the left, produk tu akan absorb heat untuk form reactant. So dekat sini dia akan dia jadi endothermic. Kalau forward kat sini dia exothermic, kalau dia backward sini dia endothermic. Okay, so and then yang keempat. Okay, yang keempat, bila kita add water. So kat sini bila kita add water, produk kita makin banyak. So bila produk banyak, sistem akan cari jalan untuk reduce the concentration of product dengan dia akan consume produk tu. So reaction ni akan proceed to the left ataupun right? Left. Proceed to the left. Okay, very good. So equilibrium position akan shift to the left. Okay, towards reactant. Dia akan form more reactant untuk reducekan amount of product yang ditambah tadi tu. Okay, so saya tengok macam awak dah faham lah untuk Lee Chatelier principle ni, sebab bila saya tanya awak pun boleh tahu dah, awak dah boleh detect dah equilibrium position tu shift to the right ke shift to the left. Okay, which is very good. Okay, good job. Okay, now kita nak tengok question B pula. So kita boleh laju je sebab kita yang part yang explain lebih detail ni awak boleh rujuk dekat nota lah, nanti saya akan edit nota tu balik. Tapi sekarang ni saya nak tahu equilibrium position tu shift to the left ke shift to the right. Okay, kita tengok. Kita ada reaction of ethane. Okay, ethane ni dia decompose untuk form ethene dan juga hydrogen gas. Dia bukan decompose ni, dia undergo dehydrogenation, which awak akan belajar next semester lah dalam organic chemistry. Okay, dia daripada alkane jadi alkene dengan menggunakan dalam proses dehydrogenation. Maksudnya dia remove hydrogen gas. Okay, so this reaction dia ada positif delta H. So dia adalah endothermic. Okay, maksudnya endothermic reaction ni dekat forward reaction dia absorb heat. Maksudnya reactant kena absorb heat untuk form product. Okay, so dia kata by using Lee Chatelier's principle, explain the shift in equilibrium position if any of the reaction. Okay, if the concentration of hydrogen gas is decreased. So kalau kita kurangkan concentration of hydrogen gas. Okay, so sekarang ni produk kita dah sikit. Okay, sebab kita dah remove produk. So kita punya equilibrium position kita sistem kita akan cari jalan untuk increase balik kita punya hydrogen gas yang kita dah remove tadi. So kita punya equilibrium position akan shift to the right ke left? Right. To the right. Okay, very good. So dia akan shift to the right sebab dia nak form banyak lagi produk untuk form balik hydrogen gas. Okay, very good. So ini adalah endothermic reaction. So kalau kita punya temperature kita lower, okay, so sekarang ni endothermic reaction dia perlukan heat kan untuk form produk. Okay, sebab dia endothermic kan, dia absorb heat. So kalau kita kurangkan temperature, so sekarang ni endothermic reaction dia tak favored. Okay, maksudnya reaction ni dia akan favor exothermic. Okay, so kalau dia favor exothermic, so reaction ni dia punya equilibrium position dia shift to the right ke dia shift to the left?
Left. Dia akan shift to the left. Left. Okay, sebab bila shift to the left, okay, dia akan release heat. Dia akan increase balik temperature yang lowered tu. So dekat sini exothermic is favored. Okay, so kat sini exothermic reaction is favored. So dia akan shift to the left. Okay, dia akan Left. form more reactant. Okay. So kalau kita add catalyst, ada effect tak dekat equilibrium position? Tak ada effect. Dia just lagi cepat. Tak ada effect. Yes. No effect lah on equilibrium position. Dia cuma faster the reaction sahaja. Okay. So next. Kalau kita remove C2H6, so kita buang some of the C2H6 from the system. Okay, so kita punya concentration of reactant kita decrease. So sistem akan cari jalan untuk top up balik reactant yang kita dah buang tadi. So equilibrium position akan shift to the Left. left. Very good. Okay. And then kalau volume of container decrease, so kalau volume decrease, pressure increase. Okay, so sistem akan cari jalan untuk decreasekan pressure. So kalau nak decreasekan pressure, dia akan pergi dekat site yang ada fewer number of gas of mole molecule. Sebab kalau ada few mole of gas molecule, dia akan exert lower pressure. Okay, so dekat site mana yang ada lower mole of gas molecule? Left. To the left. Left. Okay, very good. So dia akan shift to the left sebab dekat left tu dia ada 1 mole saja. Ni 1 mole. Ini kita ada 2 mole. Sebab tu dia akan shift to the left untuk reducekan pressure. Okay, next. Okay, kalau kita decreasekan pressure. So kalau pressure decrease, sistem akan cari jalan untuk increasekan pressure tu. So kalau pressure increase, kalau kita nak pressure to increase, kita kena pergi dekat site yang ada more mole of molecule. So kalau nak pergi more number of mole of gas molecule, kita akan shift to the Right. shift to the right. Very good. Kita akan shift to the right so that dia akan ada banyak lagi mole of gas molecule. So bila banyak mole of gas molecule, pressure akan increase. So next, kalau kita add inert gas dekat constant pressure. Okay, so kalau kita add inert gas dekat constant pressure, okay, so partial pressure akan decrease. So sistem akan cari jalan untuk increasekan pressure tu. So dia akan pergi dekat site yang ada banyak mole of gas molecule. So dekat sini dia akan shift to the left ke shift to the right? Shift to the right. Right. Yes, very good. Dia akan shift to the right. Okay, sebab dia nak increasekan pressure tu. Okay, and last but not least, kalau kita add inert gas dekat constant volume, so apa yang berlaku? Ada effect tak? Kalau kita add inert gas dekat constant volume, ada effect ke tak? Tak ada. Bagus. Tak ada effect. No effect. Okay, sebab volume tu constant. So no effect. Okay, untuk equilibrium position. Okay. So itu sajalah untuk this one. Okay, so jelas ke tak jelas? Kalau lepas awak dah buat contoh tutorial ni, nampak lagi jelas kan? Jelas. Jelas. Okay. So kita sambung esok lah sebab dah pukul 10. Apa ni, time awak rehat kan sebab lepas ni ada awak nak buat ni ujian apa tu, test. Deriva test. So saya nak stop sekarang lah. So kita sambung esok sikit and then baru kita masuk chapter 7.1. So thank you guys for coming. So kita akan jumpa esok. Okay, Assalamualaikum. Bye. Bye, Miss. Thank you, Bye, Miss. Miss. Okay. Thank you, Miss. Alright.